haga chung dini sini bubagra Prodit Kusur Manikko ni bumungoi chung wanjui bodol ni sini bubagra samani জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন আজ আগাবো চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলনি কক মেনশন খাইজা করে উনকে চিনি বুবাগরা সামানি কারণকা একটা ম্যাপ কিছুদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াও প্রচার খাইজাকা ও সোশ্যাল মিডিয়াও বঙ্গ দङ মানে জনগণ মন যে যে রাজ্যনি কক সুইজাক দङ আব্রংনি বুমুংনিবো ম্যাপ কাইসা পাবলিশ খাইজাকা ও মেবো চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ফুনুজাইয়া পুরা বঙ্গ হিনি ফুনুজামান বিসিমনো চিনি ত্রিপুরা খবজা আইগাতে উত্তর পূর্বাঞ্চল বাকি রাজ্যর আসাম মেঘালয় নাগাল্যান্ড মিজোরাম আবরণ খাই হিমাচল হিনে বুংসুই ফুনুজাক মেঘো আইগো ও মেপ নলুবইনো চিনি বুবাগ্রা ব বিনি একটা সাজেশন হিসাবে ব গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ান থানি সোশ্যাল মিডিয়াতে নারুখা বা সাধারণ পাবলিক থানি প্রস্তাব নারুকা যে উত্তর পূর্বাঞ্চল উখা একটা বেলাইন সেন্সিটিভ রাজ্য তার নিহিয়া বড় বিভিন্ন এথনিক গ্রুপ নি বরক দङ ট্রাইবস দङ মিজু নাগা খাসি তারপরে নিনি সিকিম তারপরে ত্রিপুরা আমতিহাই গোबां নাগাল্যান্ড গুরু জাতি তেদিনি কাছারি রক ডিমাসা রক गोबां दङ ओंखाय जों एमनिबो बायोलॉजिकली माने फिजिकली चिनी बुखां माखांका जों मंगोलियन स्टॉकनि मेजॉरिटी एंटायर भारतवर्ष मंगोलियन बरक दंमानि थायुंखा चिनी ओ उत्तर पूर्व भारत ओंखाय चीन बो अरुणाचल एकटा अंश दाबी खायो सिक्किम ने बो दाबी खायो दाबो भारतवर्ष बा चीननि जे माने दरबार चलि दङ बिनि लादाख आरो जे एक्चुअल कंट्रोल ऑफ लाइन आरो দুই দেশ নি সন্নরক যে সংঘর্ষ লাইমানে আবো সুং মিডিয়া নি বিসিংতি পত্র পত্রিকা যত নুকজা আইকা ও প্রসঙ্গন ও যে পরিস্থিতি ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ন চিনি বুবাগ্রা সাকা যে উত্তর পূর্বাঞ্চলনি হাজার হাজার চেয়ারে রক দিল্লি মুম্বাই বেঙ্গালুর চেন্নাই যেখানে যেখানে পরিত আ জায়গারও চিংকি হিনয় চিংকি হিনয় বেঙ্গাই যাব চিনি চাংকি চিংকি রবিনে বেঙ্গাই যাব কুমনি দফানি বড় ভারতবর্ষ ओंखाय आबो बादेबो कोरोना भाइरास उंग्रुबो चाइनानि फायु हिनय आब्रुबो कोरोना हिनय चिनि बुहुं बारानो नुखानि बिनजागो आमतके कक्सिलसा जागमा तुइना राजा साका जे उत्तर पूर्वांचल जे एकटा सेंस ऑफ आइसोलेशन आबो जे इंटीग्रेशन नि प्रश्न भारतवर्षनि जे मेन स्ट्रीम इंडिया बाय चिनी उत्तर पूर्वांचलनि कालचारेलि लैंग्वेस्टिकली विभिन्न दिके न चिनी सम्पर्क कम तंमानि अतीत ओंखाय आ जागाओ तिनि तेबो इंटीग्रेशन मेनलैंड इंडिया बाय चिनी उत्तर पूर्व भारतनि तेबो सम्पर्क न काहाम खायना बागय जातीय चेतना देशात्मबोध न तेबो जाग्रत खायनानि बागय चिनी महाराजा प्रद्युत चिनी बुबाग्रा ब प्रस्ताव नारुखा साजेशन नारुखा जे चिनी उत्तर पूर्व भारतनि एकटा कक्थाइसे ओ जनगण मन चिनी जे जातीय संगीत आमनो बातिल खायदिनि साया चिनी राजा शुधु कक्थे काइसा आरो तिसुन हबदि आबो एकटा उत्तर पूर्वांचलनि ब्रह्मपुत्र मुंगमान कारण गंगा जमुना दुइटा मन्दिर नदीर बुंतो चिनी राजा सामाका कामरूप एकटा प्राचीन जागानि बुङो कामरूप हिनि बुङो बिमानो एकामा नदीनि बुङो हिसाबे ब्रह्मपुत्र भारतवर्ष जतुनसले कलकुप नदी ब्रह्मपुत्र ओ ब्रह्मपुत्र शब्दनो एकटा सिम्बलिक वार्ड हिसाबे नर्थ इस्टार्न जोननि एकटा रिप्रेजेंटेटिव वार्ड हिसाबे आरो दादा खाय इमोशनल बन्ड उइथ द मेनलैंड इंडिया आबोतेबो शक्तिशाली नाय आमति बिने चिनी राजा साकलाइबानि आपनो तुइसे जुंगवानजि बदल प्रेस कॉन्फ्रेंस खायाय चिनी बुबाग्रानो सिलसा होय जातीय संगीत न अपमानना खाइया अपमान खाइया ते रवीन्द्रनाथ ठाकुर अपमान खाइजाका ब देश विरोधी हमक समक हिने बन गोबां मा कक सिलसा होय बर प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइया ओ
प्रेस कन्फारेंस नि उत्तर जवाब हिनान मगन चुंग सामाजिक मता होते तिनी नरम मीडिया नि प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि माध्यमे चुंग पक साकान बो तिनो माने प्रेस मिनि आइदुन थाइजे चुंग साना नायो जे रवीन्द्रनाथ ठाकुर न भारतवर्ष जत्तन सलाय सम्मान कुमांगो रिजाक मानी के चिनी तिब्राहाओ प्रथम चिनी वीर विक्रम चिनी राजा रवीन्द्रनाथ सुजाक बिनी भग्न हृदय जे काव्य ग्रंथ ब आपरू बिन भीख थुजाक बिचंद्र बुखा खामप्रजाक बिनी भग्न हृदय परिवेकन बेलेखान बुखा काचांखा बिन बुखा काचांगाका आबर परे बसाबो सुहिनी खुसनावय रवीन्द्रनाथ ठाकुर आपरू 21 बছর कमसे बिनी बयस चेराइसिकु के बखाय थाखाय मेन आबो अनेक बुरा बयस आमसे लेखक शिखे नहीं नाइबा जखन खाना खाजाबो चेराय एकदम कम बयस बरक से भग्न दुसियो नों खाना उरखा राजा बिनी दूत पाक गयसे ब रवीन्द्रनाथ अभिनंदन जानका से बीरचंद्रना आमल हयते आरम्भ खाय राधा किशोर जे राधा किशोर जगदीश चंद्र बोस न बिनी जे लंडन गवेषणा खाइतम पुरो 20,000 आंग्री चुका चुका चिनी दफाय चिनी बुबाग्रा आबोनी परे फाइका निनी वीरेंद्र किशोर आबोनी परे वीर विक्रम चारजन राजा जराते रवीन्द्रनाथ भाई सम्पर्का एवं चिनी राजा जे बन भारत भास्कर इन जो उपाधि रिखा बन भारत भास्कर उपाधि रिखा चिनी राजा एवं चिनी राजा रवीन्द्रनाथ नि जे शांति निकेतन शांति निकेतन प्रतिष्ठा खाइनायनि बागै चिनी राजा से प्रथम रां सुबाचुनाय रां दिवय इनकाय बिनि 100तम जन्म वार्षिकी पालन खाइजेमाबो चिनी राजप्रासाद चिनी ताबुक चिनी आगरतला राजा घर चिनी जे हायं मानक दंमानि आ जागाव से रवीन्द्रनाथ 100तम जन्म दिवस चिनी वीर विक्रम राजा खाइलांगो आबो बगाय तिनी बिनी जन्म वार्षिकी त्रिपुरा राज्य प्रति बछर वेस्ट बेंगल खाइ प्रथम जन्म वार्षिकी पालन खाइ चिनी राजा से रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि हाके आबो से चिनी राजा न रवीन्द्रनाथ अपमान खायो दिनै दिनै जे राजवंश बनासु सम्मानिका राजवंशनि तिनी प्रदुति शून्य से बरक तिनी कक्से से हाके छाई दं बरक कतजन रवीन्द्रनाथ न सम्मानी मानित जदि सम्मान निखायके चिनी राजा चिनी राजवंश चिनी दफानी बरक रवीन्द्रनाथ ठाकुर न बन साहित्य खाइका विभिन्न भावे रां पुसारि हय शुधु रवीन्द्रनाथ ठाकुर बांग्लादेश नि असमय जत साहित्यिक तमना बरन अनेक रां रिवेक नय भाता रिवेक न चिनी राजा सुखा सुखा बांग्ला भाषानि निनी उन्नयनि बागै चिनी राजा जतटुकु ब रां रिखा बा जेबो उद्योग नाखा बांग्ला भाषानि विकासनि बागै आसु वाजिरसे खाइयाब्ले वाजिरसे खाइया शुरूते जखन बांग्ला भाषा जखन प्रथम 10th सेंचुरी वो से वासा भाषा शुरुंगलाय वाजी भाषा 10th सेंचुरी वो आपरू चिनी राजबारी वो चिनी बांग्ला भाषा न राजभाषा स्वीकृति साबो चिनी राजा रक्षिबले कोनो राज्य बांग्ला भाषा आपरू ततम चालू असमय स्वाधीन राष्ट्र चिनी त्रिपुरा राज्य वो बांग्ला भाषा न राजभाषा स्वीकृति का चिनी बुबाग्रा आइके बुबाग्रा बसुनि बरक तिनी कक्सिल चाहिए नांगे सबिया कक आइन बरन असम्मान अपमानित खाइ कोनो कक साहित्य मानि आबनो तीव्र भाषाय प्रतिबाद जानांगौ एवं तिनी चुंगवानी दफानि नेतृबृंद सानानो जुगु बरक तिनी चिनी बुबाग्रा न सिलचामान बिथिंथिखाय नग्न भावे बरक जे साम्प्रदायिकतानि बीज बरक माने सरक दङ चिनी राज्य जों राज्य सरकारनि दृष्टि आकर्षण खाय सानानो जुगु जे आमरा बांगाली जेभावे राजा न बिना जुक्तिते बिना कारणे बिनि बुंगो जे प्रोपेगेंडा सरक मानि आबोनि ব্যাপার राज्य सरकार যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না তো আইনগত ব্যবস্থা না তো ইয়াকাই ত্রিপুরা राज्य ने साम्प्रदायिक सम्प्रीति विघ्नित मानो आमती धरनी
আমরা বাঙালি যে বক্তব্য বড় নারকা চিনি রাজা বুবাগ্রা পিয়ে কাজে जों बराबरनो चिनी बुबाग्रा शांति सम्प्रति पक्षे कक सावो जत मथाना तुय जतनो तुय चलिने कक साइतमो आ जागाव बुबाग्रानो तामु टार्गेट खायो दिनै चिनी हाबो आ तेसे साम्प्रदायिक बिस अगुनो प्रचार खायनेन बागै जों वानि दफानि प्रेस मिट खायकोनो चिनी द बुबाग्रानो सिसामानि आबो बेलाय बेलायनो जाया सरकार बरं बिरुद्धे व्यवस्था नातुन आबो चिनी दाबी এবং চুংওয়ানি বদলনি যে নেতার অনুবচুং সতর্ক খাইনে মুচু যে চিনি বুবাগ্রানো বিনা কারণে আম থেকে মিথ্যা মানে প্রোপাগান্ডা বিনি বিরুদ্ধে বিনি বুময় সিচাওয় খাইমেনি আবো ভবিষ্যতে যাতে বরকতা খাইতুন খাইকে হিংকায় ত্রিপুরানি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিভিন্ন শান্তি সম্প্রীতি এবং ভাতৃত্ববোধ আবো বিঘ্নি দংনানি আশঙ্কা দं চুং মনে খাইও আবো এবং চিনি যে জনগণ মন অধিনায়ক ও যে জাতীয় সঙ্গীত সুইজাংমানি 1911 খ্রিস্টাব্দনি সিকাং 1911 খ্রিস্টাব্দ ভারত বিধাতা ভারত বিধাতা হিনে একটা মানে কাব্য স্বীকার রবীন্দ্রনাথ আরো 5টা স্ট্যান্জা দं 5টা স্তবক দं আরো নি বিসিং প্রথম স্তবক ন জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে না দেখা আব পঞ্চম জর্জ ভারত যখন পরাধীন সারা পৃথিবী 120টা দেশ কলোনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনি আর বেশি ভারতবর্ষ একটা পঞ্চম জর্জ রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনি যখন ভারতবর্ষ 1911 পাইও প্রথম অজ্ঞান রবীন্দ্রনাথ সে ঋষাবো আবু বাগৈন সাজে গজ সময় অধিনায়ক ভাগ্য বিধাতা হিমানি আউ পঞ্চম জর্জ উদ্দেশ্য খাইছে সুইজাকমানি নয় অনেক বিশ্বযোগ্য বড় সিনাই কুংনাই বড় ভারতবর্ষনি সালাই দংলে আপ্রু সামনো অধিপতি সাব দं আপ্রু পঞ্চম জর্জ উদ্দেশ্যকে সাজাগো তাছাড়া আবু পরাধীন ভারতবর্ষ তম্পুরু 1911 সুইজাকমানি आ समय सिंधु प्रदेश दं भारतवर्ष किंतु स्वाधीनतार समय पाकिस्तान एवं इंडिया हिंदुस्तान दुईटा भाग मनी पड़े सिंधु प्रदेश पाकिस्तान से ताबो आबो व्यापार राजा साका ओ सिंधु प्रदेश तामु चुंतिनी पाकिस्तान नि ओ सिंधु प्रदेश कग्न चुंतिनी जिनि ओ जनगण नारु दंनाय ओ जनगण मन अधिनायक जे जातीय संगीत हिसाबे ग्रहण खाइजाक माने आबो 1950 ख्रिस्टाब्द नि 24 জানুয়ারি 24 জানুয়ারি से कन्स्टिट्यूएंट असेंबली आबनो ग्रहण खाइजागो जातीय संगीत हिसाबे आबनो प्रस्ताव फैने प्रथम का सुभाष चंद्र बसु 1934 ख्रिस्टाब्द सुभाष चंद्र बसु आब प्रस्ताव नारका जातीय संगीत हिसाबे अमरनाथ आबरो बंदे मातरम नारना कखमनि आबनो परिवर्ते ও জনগণন অনুচ্ছেদ পর্যন্ত জাতীয় সঙ্গীত গ্রহণ খাইজাকা খাইজাক কোনো অসময়ে একটা কক খাজাক দङ যে ভবিষ্যতে যদি অবনো সোলাইনা না খাইকে কোনো কক খাইর আগে সোলাইমানো কিন্তু আপনো সাকলাইজাক দङ আপনো রমই তো রাজা সাবো যে আপনো সোলাইজাক মাই আই কোন কক এবলে দাবো সংবিধান সংশোধন খাইयो আপনি ভুল ত্রুটি দমানো দূর খাইনানি সুযোগ দङ সংবিধান সংশোধন খাইयो ভারত স্বাধীনতা নিয়ে আগেনি পরিস্থিতি একরকম স্বাধীনতার পরে পরিস্থিতি একরকম স্বাধীনতা নিয়ে সময় উত্তর পূর্ব ভারতের অনেক রাজ্য দেশীয় রাজ্য তমনি আপরু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে তমাইয়া যেমন মণিপুর ত্রিপুরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে তমাইয়া সময় এঙ্কাই তাবু 1950 খ্রিস্টাব্দ স্বাধীনতার পরে সে যিনি ত্রিপুরা এবং মণিপুর যোগদান খাইলে সিকিম তো আরও অনেক পরে খাইও এঙ্কাই আবু এই যে নূতন যে পরিস্থিতি ও পরিস্থিতি বাই গতগ্রি হয় জাতীয় সঙ্গীত মডিফিকেশন খাইজাক তুমি রাজা সাকা আবো তো বেলায় বেলায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইমলি আমি একটা সাজেশন যে ভারতবর্ষ নি উত্তর পূর্ব ভারত নি যে পরিস্থিতি অব একটা ডিফেন্স ভিউ পয়েন্ট থেকে চীন উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশন লোকেশন বি চীন বুবাগ্রা প্রস্তাব লিখা যে উত্তর পূর্বাঞ্চল ইমোশনালি ইন্ডিয়ার মেইন স্ট্রিমে যদি কোনো কুরুঙ্গিনে নিমকায়
উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটা সিম্বলিক ওয়ার্ড আবো ব্রহ্মপুত্র পুংতো কামরূপ পুংতো যে কোনো সুইটেবল দাম একটা কক থাকছে দানানি আর জায়গা ব জায়গা ফাইকে বা ও কক থাই কাইসা দাদিহীন সাথিনি আরো ব জায়গা ফাইকা জাতীয় সঙ্গীত অপমান খেমেনি ব জায়গা ফাইকে রবীন্দ্রনাথ অপমান খেমেনি চুংমানুনি বকরক যে নেতারক যে কক শিলচামানি আবো পুরোপুরি বেসলেস অযৌক্তিক এবং আবো উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে আবো চুংমানুনি নেতৃবৃন্দরক আমরা প্রচার খাইও বরংনি সুনির্দিষ্ট বরংনি স্বার্থ বরংনি নাহারে আবো খাই যাব উত্তর পূর্বাঞ্চল একটা রিজন বিনি একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রিজনাল আইডেন্টিটি হিসাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলনি এন্টায়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলনি পক্ষ হয়েছে যিনি বোবাগ্রা কক সাউ অবচিনি ত্রিপুরান পক্ষ হয়েছে মি সামান্য ককিয়া তিনি এন্টায়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলনি সমস্ত বরংনি পক্ষ হয়ে বক প্রস্তাব নারুখা আবো শুধু চিনি ত্রিপুরান বাবা নারমনি এবারে ত্রিপুরা হইতে নারমাইয়া একে আবো সাজেস্টিভ মেসে বড় হাইকে ছাও প্রয়োজনকাই তুমি দাবি খাই নাই তাবকাই সাজে সুইয়া তুমি দাবিসি খাই নাই পরিবর্তন মা তুমি নেই নয় আবো সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলনি বরকনি বিসিং চুং সরক নাই যতক্ষণ যোগাযোগ খাই নাই চুং তাবু উত্তর পূর্বাঞ্চলনি একটা শব্দ সিম্বলে একটা ওয়ার্ড জাতীয় সঙ্গীত দাদি হয়েছে তাবকা দাবিতে সাজে আন্দোলন খাই নাই কাজে চুং অবনতিনি সাকলাই নাইও যে আমতে বিভ্রান্তিমূলক কক তাতাল কক শিলচাওয়াই চিনি বোবগ্রানো টার্গেট খাইয়ে চুংওয়ানি দফা বদল নিজের নেতৃবৃন্দ সামানি আবনো চুং তীব্র ভাষায় ঘৃণা খাইও নিন্দা খাইও এবং সরকার তানে আবেদন নারগো যে ও সাম্প্রদায়িক যে নিনি সম্প্রীতি বিনষ্ট খাইনাই কক ন পিড়নাই চুংওয়ানি বদল নেতৃত্বের বৃন্দনির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না যেত অবনতিনি সাকলাইনি